Okni bodol ni bisingo agreement eba kathalai mong tayap ni bisingtoi TIPRA Motha ni je sanmung gata plan ba constitutional solution BJP sarkar ba central government rudarana sir direct funding enga jodi je direct funding tongkhang ka bone kaise nijosho treasury tongkhang kai nichoi development ni fund ba aba ke borok khlaiman khamo enga fund kari enga bahai ke development khlaiya number 1 number 2 hangkang kai actually chero tongoi bone kichu development samung khaimano a je edishine jeta education system o Twiprasani kono mane development phaya gamoni bagai je TTC abungka BJP Janajati rokni constitutional solution no tamnai thinking o concept o abos namjakmani ebong abur no tabo implementation bomnai okni bodol ni bisingo agreement eba kathalai mong tayap ni bisingtoi TIPRA Motha ni je sanmung gata plan ba constitutional solution BJP sarkar ba central government rudarana sir Khulumka Swrangchati Wngwnai hase hani lukurongno jingtini haino hai nangkungmani kok bothuma eba topic tei sing asuklayukha lukurong rao saimono Tripura hase tabuk thungrung boya eba political situation uflaka fla chalaja agyo tam tongmani taw tam tongmani ulotam Wngwnai a ulniya gulo output tam Wngwnai abni kabangma shumuk lukurongni bukhawo salbrumno social media tei koktama blairok naina khangkake kabangma nugui phayo kabangma shumuk lukurongni abo harungni shumrongni film tu uno tini haina hai sini studio wasung khrokshat belekan nangkungba borongno sung ringja tei phaija no nugi mankhana ani yagra bukha jora kaisa hadofani bage samungtangi phainai tabo haina hai hadofani bagno sakno bedogui samungtangi tongo bongkha belekeno mongna jotobene sinija takuk okora Biching Debbarma takuno hambai maro watching studio phaimane bage belekeno hambai belai hambai na roknabo tai khulungka tai joto hastene lokorokno nai tongai rokno ani khaka hamtai hamjongma jibai tai Christmas tai lai thangja catering bisekatani khaka hamya phar tai khulumung ya phar haga sani thane ani purano shumung tongnai je dofa khodani bagi choba khlaimani yagulo tabu nung tamro khlaitong tei bufurun chimi hadofani bagi sakno bedogoi ongkhori thangka abro tirogo kisa sungno ke saikhana gade balai hambai nina question ni bagoi actually ang hadofani bagoi poila nongkhormani ganga kai 1980 ni simi 1980 son ni simi first platform ganga kai TSF Tribal Student Federation Afro Boni Jeta Motto Tongo Arise Build Up Mane Bororokna Shisariti Shanain Tai Sanamnani Obonongka TSF ni Motto Aun Bagoi TSF ni Jeta Samong Tangmani Sate Sate Ba TSF ni Bising Tiklai Jeta Arise Build Up Hone Himani Abo Sudo Tamnai Boino Simia Ang Nijibo Tinisuk Zorangmani am moto banyo tinisuk jora basai tong gaboni bagai TSF ni platform ni simi ang samong khlai tamnai lasto TUGS khaika TUGS khaimani poreng hangkang kai last movement hanai bokhong rom kha 1990 wa bong hangkai aro 2 বছর মতো bolongo tongkha sajego maimasalia বা পয়সা করে আবাকে অনেক কিছু সাপার খাইকা আফ্রো আজরাও সুদাং সিমিয়া সং যতন আফ্রো চিনি তামনাই যে তাবুক ফায়াক BM Debbarma তাই আটা ইমাং তাই আটা মুখ থাং আফ্রো আটা মুখ থাং করি আটা ইমাং দङ তাবুক রং চিনি কিসা সাং ফাইনাই ইয়ামরক Bobo Tongo, Obo Hike Afro, Chini U Horidan Hopreng, Bobo Tongo, and get joined to young Natongo engineer. Obo Hike Sang Tongmani, Kinto Coop, Cotin Kes Hapar like Abuni Yagulong Hankai, and is Hori Hamianka, Abuni Yagulahan Hike Philip Haye, and Nogo treatment of Rajagai Sak Hamka, Boni Yagulong Kahina 1994 Hankai, Borok People Human Rights Organization and Happy Uka Kadalka Azorano 1994 no first Twiprasani UN wo participant kayo a kainai ka kajini representative ngaka Dr. Khaksang
tabuk Nehu head of the department political science dip Wngkhana Gabo haike kai 1996 ong hangkang kai sang hain haite khorsa representative rohorka abong kai chini BPS aroni president tabuk chini bobagra prodot ni bon jetha musang boto kajaglia Sohde Bikram Kishore Maniko Debbarma Afro Bochin BPS aroni chairman tongoni Gabona rohorka aboni yagulong hangkangkai tamnai 7-8 jora khlaika aboni poreng hangkangkai haina hayang tamnai NGO sengkha 1999 neseme Tuimuk Welfare Society hnai এবং Tuimuk Welfare Society ne main samong sangkha ang education no tui 1999 nesimi madhyamik drop out coaching center kaisa te kaisang kangkai school sangkha Tuimuk Christian Academy obo haike khaino a samong tabu usoli tonga Tuimuk Christian Academy kangke tabo ka high school lengkha CBSE affiliated tai madhyamik drop out kangkai apron chin sengai jong 2010 jora khlaimani yagolong hangke kabangma problem phaika aprung kangke thanjangai jong tamnai kaisa platform snamnan bad dongkha 2011 aprung ke jo to madhyamik draw out coaching center khlainai jara NGO song milioi tamnai apro kaisa all triple NGOs association hunai jong khalaika kaisa platform ebong all triple NGOs association continue song 2020 jora khlaika 2020 jora khlaimani yagolong kangka Tripura wo jeta 18 isimi je rungjak madhyamik fail tongmani abo song 2020 abono success khlaika ang abono tui kaisa boi khainani hinai tongo chini jeta movement 2021 hangkangkai chini bororok madhyamik fail karikha aboni bagai tribal welfare je scheme tongmani a scheme bo 2021 ni simi hangkangkai paikha aboni sate sate tabo rom chidi tamnai 2018 ni sakang ang BJP o join khaika tauni hinmale dirgodin CPM ne amalo chini bororok bonchi tongka ebong chini bororok ne yarang tan sojaka anbaga yarang tan sojak mano mathagai da mano hunai BJP join khaika aboni pore 2018 khomata phaika khomata paimani pore khangka haina hayang res nauka tik res nai tongprung hangkangka kai chini buba grano ringhorka 2020 ano ringhor kang phaika bo ano ri saka biching nangang mai samong khaide awni porang bono kograkha aboni poreng hangka raja bai buba gra baike thancha hnai tamnai TIPRA Motha bai join khlai samong khaika hainai boni yagulo tamnai tinisuk jora hangkai haina hai TIPRA Motha ni resignation roi haina hai BJP ang join khaika tabuk ang tabuk at present ang hangkai BJP ani jata sinemung khoroksa BJP ni leader hisabo tai jata ani concept hangkai samong kaham tangai ebong samong kaham jodi seng hangkai aboni bising to development nang imano development nang hangkai no afrono bororok tamna kaham wan sukoi kaham poribesh hoy mano ebong a kaham poribesh jokhon phayo afrono chini jeta tamnai problem rok solve ongai mano a bishasono tabuk ang samong khaito sir kasak bele common question amo kama borong sungo jefru nono seng interview ro na han thangam kama pablo sungo nung saka nung pula BJP wo aboni yaglo TIPRA Motha bai bagra thai phekya aboni yaglo haina hai BJP wo nung phaipika thangpika kokta kama borong common question nung tam ni bagai TIPRA Motha yaka amo public ni question sano nang sungi dong na thik tongo actually BJP wo ang 18 wo join khaikya ebong samong khaikya ebong sarkar 2018 wo IPF ti BJP sarkar phaimani pesone ani bo kolom toi tong haise ebong a kolom toi rekhang dofani sarte karon tangi hindi continue tamnai maskhane 5 bochor ha 88 to 93 badoi CPM khomata tong 35 bochor a 35 bochoro chong mane tamnai
ত্রিপুরা সরকনি এরমকে ইয়ারং সওই ইয়ারং পাইনা নাই দंखा এবং আ ইয়ারং পাইমানো নাইমানো হাইন হাই রতমরই দামানো আবো হাই ওয়ান সুকুইনো আং বিজেপি জয়েন খাইও আফरो যেমন एग्जांपल রনা থাঙ্গাঙ্কা নাইদি নর যতন সাইমানো কক কসাম হাইপন যতন পগৈ থাংবাই কাসম ত্রিপুরা সরক त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वो पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमिस्टर कैसा चीनी हिस्ट्री तो या कासाखा जे तमनाई त्रिपुरा सरक गुबुन हानि से फायो एवं पुइला त्रिपुरा वो तमनाई गुबुन दफानि राजा तंगमानि हनाय अब बय साबो खलायके अब बय ब जगह रिसर्च का बय यूनिवर्सिटी आबोनो रिकॉग्नाइज खायके एवं बोसोक सना बय चालु खा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वो अब बय चालुमान खांका 2017 डेट मीन्स अप्रो सीपीएम ने अमाल खांकांकै अब बय जे माने पीएचडी माने अब सिक्रिटी खलायजाक माने अब ब यूनिवर्सिटी ना अंदर अब उनका वेस्ट बेंगल नि कैसा यूनिवर्सिटी ना अंदर गावनि बागै बसक सिस्टेमेटिक ठीक আছে सबका साथ सबका विकास अब हाय कन्सेप्ट बनो सीपीएम सामुं खलायो शांति सम्प्रीति उन्नयन बेस खलाई बरक नागाय बरंनि लैंग्वेज संगांके शांति सम्प्रीति उन्नयन फियाबा शांति सम्प्रीति उन्नयन आबो उनका बस बुखुगो सिमी यांग तला हांके तिप्रासानि बागै सिमी यारं तानसो ताई कोबन्द फानि बागै हामसा बागे हामसामा साका हामसावके सामुं खलायो आबोनि बथाइनो जों ताबसु जरा प्रेक्टिकल सापाल खलाय दङ जता कोबै कक ताहायसे जता कोबै कक्ता गावनि बागै आ जे हिस्ट्री बय रक नामजाक माने आ जे तामनाय त्रिपुरा यूनिवर्सिटी चालु खलायजाक माने आफरो जे सीपीएम सरकार दङ बरंनि नलेज करै आबो मेया ताहायसे हयतो आ जराव तामनाय सीपीएम ने जे त्रिपुरा लिडार दंनाय बरं नलेज तो दंनानि कगिया किन्तु हायबोना आ जागाव सीपीएम सरकार बा सीपीएम पार्टी आबनो दाय एरि थांगमाया जे तामनाय आबोनो बरक साइमानिया बरं सरकार नामालो कारण आ सरकारनि कैसा को दङ ता कैसा आरो क्वेश्चन फाइमानो जे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी कैसा कैसा ऑटोनोमस बॉडी किन्तु ऑटोनोमस बॉडी हने हिमपना आबो रांग तो तामनाय विभागनो सरकारनि रांनो चलै दंले कारण बागै जेफोरपानो सरकारनि ककबनि बरक चले जेमन एग्जांपल त्रिपुरा बोर्ड যত কিছু আইন কানুন সুনামের ডাইং হাঙ্গে त्रिपुरा माने त्रिपुरा सरकार गावन बागै डाइरेक्ट इनडाइरेक्टली आ जागा ऑटोनोमस बॉडी हने माने तामनाय आ जागा बे दोज बेरै थाना नायफोना आबो बास्तव गांगांगांकै आबो हायाता गावन बागै आ कक सापना आबो तामनाय आ कक बास्तवताव खैता अंके ए मरक नि बागै नांगाफ्रो बीजेपी खायो गावनि परे गांगांकै तामनाय राजनैतिक नाथो इन्टारेस्ट या आन बागै नां आफ्रो आजगै दंखा आं एडमिनिस्ट्रेशन कोन जागा आं हाबलिया गावन बागै हायना हाय दफानि समाधान दंगियाबले गावन बागैनो आजाराव आं हायना हाय बुबाग्रानि हर कांगांके बुबाग्रानो विश्वास खलायै बुबाग्रानि बिसिंतै खलाय आओ चिने त्रिपुरा सरकनि काहामनि बिसिंतै काहाम समस्या समाधान नै मान होनायनो आं आफ्रो त्रिपुरा मथा जयन खैगाता सर नों साका स्टार्टिंग सिमिनो नों दफा खदानि बागै सांनो बेदगै सामुं तांखा आखुखा दिनै सुख जरा आ सामुंनि बुथाय नों बुजरति मानखा एक्चुअली आ सामुंनि बुथाय आं माने गांगा ताबुरम छिदे जे जागाव तामनाय माध्यमिक फेल अब फेल न तै संवानो किन्तु समाधान माबना सल्युशननि बागै जों वानाया एवं सल्युशननि बागै के वान सगै आबनो प्रेक्टिकल खायनाय करे गां साक नां वान सगो तामनाय आबो ऑल ट्रिपुरा एनजीओस एसोसिएशन लास्ट पर्यंत केबें मुं फाइमान बागै खावै आ जागाव आंनो प्रेसिडेंट 2020 पर्यंत एवं आबोनि बिसिंतै खलायै आ अर्गानाइजेशन आं कंट्रोल खलायै आ सामुं खलायमाने बिसिङाव जे माध्यमिक फेल कैसा तामनाय कतर कैसा माने तामनाय प्रॉब्लेम दं माने आबनो जे सल्व खलायमानखा आबनो तै आं तिनेव खुशी बा वानि सैटिस्फैक्शन दङ एवं ता कैसा हांका जैसा सामुं फनंथं ताबुरम छिदे आं जे वान सगै मेया आं एनजीओ सें माने मात्र आनि जीपीएफ ने 18,000 टाका रांकारि आं आनि कोचिं सेंटर तै आनि तामनाय स्कुल आं सेङो आफ्रो 8 जना स्टुडेंट तै गांगांकै आ स्कुल तिनि तामनाय हाई स्कुल लङै कैसा सीबीएसई नेशनल बोर्ड मानखा आबो कैसा आं आनि सैटिस्फैक्शन हाइसे एवं आनि फ्यूचर प्लान गांगा आं थैया जानाय सगां
abuna college upgrade khlainai abuna ani imang tongkho ga obuna ani samungni bothai ebong drop out je ta kaise education pato khlaioi a drop out no 2021 pairi mankha abo no ani jeta satisfaction এবং আবুনানি যেটা সামনে বথাই নতই আং তামনাই হাদো ফানি পনা বিভিন্ন জায়গা হয়তো বকঙ্গ বা বিভিন্ন জায়গা ইয়াফনা বিশেষ করে এডুকেশন যে মাধ্যমিক ড্রপ আউট ন আং যে তামনাই চং যে সাকসেস খাইমান মানে বিশেষ করে আনি নেতৃত্বে আবনতে আং মানে তামনাই কুংসুগো এবং আং প্রাউড খাইও এবং আনি যে এটা নার্সারি তাওসু জারাং বুঝারে কুইশন আয়াখো আর নার্সারি no tine high school khlaya ang sibese affiliated manka abu kaisa ani proud abu no yang mane tamnai kongsu go buyane jesep kan sui muso kone comments khaiten abu te yang kongsu go karon tamni nole sengje kono samung khanyam ka chada sangrao ge kintu tabsu jara ang khorcha narpana ek puisi ang abake chada bonaya kho chada bo sanya kho ja khaiga sakno sacrifice khaiga Gataban ta kaisa ani ang tabo grom chede 2012 Delhi o kaisa nok khaika ebong an nok khaiman kang tongnani bagya tabo porjonta nok khale 2013 ang complete khaika tini 2023 koi bosor ka 10 prai 10 years ka abong kang ka ani boro rokno je qualify tong kang kai IS coaching ni bagai a jagao tongoi rimanai jat abuni bagai ang nok tangmani কিন্তু তাবুসু যারাও ইন্টারেস্টেড চিনি বড় রক নাং নুগিয়াকো বা কমিউনিকেশন অভাব নেবাকে জাং সাইমিয়া আউন বাকে আং ওয়ানসুগুই দङ যে নরক যারা মিডিয়া রকনো তৈই নরক আং বাই বাক্সা পার্টনার হংদি যেটা আনি সোসাইটি বাই এবং আবো হাইকা जों সোশ্যাল ওয়ার্ক খালাইনাই সোশ্যাল তামনাই जों অ্যাওয়ারনেস খালাই আবো হাই ইন্টারেস্টেড চরাই কरै দङै রকনো হাंगांगांगाय বা ব আইএস অফিসার ngै মানে যে কোয়ালিটি गोनां नं हांगांगांगाय जों রেসপন্সিবিলিটি নাই খালাইমানো কারণ তামনি হিনমালে খরকসা বতংনা নক আরো তংনান বাকি ওয়ানানা নাংলিয়া আনি নক দङ এবং বন সারনানি বাকি ব ওয়ানানা নাংয়া কারণ আর মুখ তংরা কলাই ব যদি সে সাকসেস নাই জাতাং গাঙ্গা আং গ্যারান্টার ngৈ বন আং লুন নাই রিমানো হইছে একে ব সাকসেস গাঙ্গা আ লুন সোনানি তাম ব্যাপার দিবা বনি বাকি আং 5 লাখ টাকানি গ্যারান্টার খা ব যখন সাকসেস সংখা ব তামনাই বছর কাইসা নাংয়া বনি বেতন বছর কাইসা নাংয়া ব সুই পাইরি রিমানো গাবো তাং রিক্স নানা নাংয়াবলে হাইছে এবং ববানো আবো হাইকে বেকাইদে তো খিকলাইকলা বাবো হাইকে जों अवेयरनेस तयै नरक जारा मीडिया तंगाय रक बा आं आबो हाइके खाय आनि सोसाइटी जों टाइपङै जों सामु खलायनानै आबो कायसे आनि मुसुंमानि दङ ताबो এবং इमिडिएटली जों मान हांगांगा गाबनो तयै जदि नरक एग्रीमेंट खायगांगांगा बा आबो हाइके कक सालायै जों फाइनाल खलायै जोंहा सामुना चेंनाय नेक्स्ट जे तामनाय आबो जुन जुलाइ रकनै सिमि चेंगो आबो 6 month के आबो हाइके तामनाय चिनि बरक qualify ba tamnai abo talented borokna sanga ba ke khai subawi sini borokna taibo bosnang bkha kuitlangnani non politically non religious mentality ba agrauno aba ke taibo samung khanyan bagai ang wan chugoi dong belekana hambai sani no kok jukti ba kok bitirmane bagai wasung nai am harun bagai biskan salo boma samtangi mano obo to thangkani ne starting simit tini sik jora nung tam samung tangkha abun buthai tam mangkha tabu sung phalai siban politically situation no agiu tam tongmani tabu tam tongmani buskang tam Wngwnai te abun output tam nai sung sanglai jesek thema mani jorate TUJS TSF brok shangni gon bagai dofani bagai kok satanibo sacrifice khlai thanibo no khrak cha thanibo no ramdi 1967 1964 rongni October ni kokta sir aborongni buthaino tabungni 6 schedule manmani jeda edition manmani ta taba 6 schedule manmani edition manmani a jorabo 6 schedule eba edition sanyawoi kubuni tam samga ke man khamun tai abuni buthai tam khamun sa 3 jorabo actually tamnai au nin question nang kisa ukologo resina kaisa gap lai thangka jeta nin question nita gap kalaimani gangangkai je tamnai pokoi thangka monon choro khlachinai o je Tangwi BJP hapika এবং টিপ্রা মথা ইয়াকাरै তাङै BJP हापि आबर पदि पेगरनाय आबर करनाय आबन परे नि नाव फासिनाय आबन नंगुलो आं पखांगा के किसा को कारण किसा जरा जरा के तामनाय पगुला दको के सागर बजबं खबा
Actually ani বিশ্বাস তাবুক ছিদে ত্রিপুরা মথানো নাছিলেও ত্রিপুরা মথানো জ্বলিও বা তাবুক ছিদে বুবাগ্রানো জ্বলিও বা তাবুক ছিদে ত্রিপুরা মথানে লিডারকনো জ্বলিব বা ত্রিপুরা মথানো নাছিলেও আকগিয়া তামুক हांगांगांकाय आं वानसुगो जों जे ताबुक सानलाय दंलाय माने कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन डेमोक्रेसी सिस्टेम के बाहायके माननै मान डेमोक्रेसी सिस्टेम जों साइमानो जे मेजॉरिटी बनो गवर्नमेंट फर्म खालायो एबं जे मेजॉरिटी बरक जदि से तामनाय संसद तो जे तामनाय नि राज्यसभा लोकसभा बिल स्नामै बिल पास खालाय कायसा आइन कताल खालायै जेकुनु कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन फन हनचितों जेकुनु माने तामनाय बर रंगबेगै हामख्राय तामनाय आबाहायके आइन सनामनानै फनंथों एकमात्र मेजॉरिटी पार्टी एकमात्र प्रेजेंट गवर्नमेंट जेता मेजॉरिटी तंनाय बरक निदारानो सम्भव अंगा ताबुरम छिदि जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन जे सान माने त्रिपुरा मथावता आबनो एकमात्र साव समाधान खालायमान ताबो এই মুহূর্তে বাস্তব নাকে অবনো যে এই মুহূর্তে সমাধান খাইমানো বিজেপি গভর্নমেন্ট এবং বিজেপি গভর্নমেন্টে যে হেড বরমগনাং নরেন্দ্র ভাই মোদি প্রাইম মিনিস্টার ব যদি সে নাইখাং খাংকে খানাবকरै সনে পকरै হেয়া দিবা তাবুরম চিদে আউ ত্রিপুরানো শিক্ষিদুল এরিয়ানো আলাদা রাজ্য রনানি নাঙ্গো গ্রেটার ইন্টারেস্ট ত্রিপুরানি তামনাই जाति उपजातिनि ग्रेटर इंटरेस्ट हनै जदि से नरेंद्र मोदी जदि से वानसुकांकांकाय खोनाबकरै सनिबकरै जेफ्रुफान माने मानो मुसुंखांकांकाय एबं आबनो बास्तव एबं रनाय हंगांकांकाय आबनो बास्तव फायसे एबं ताबुरम छिदि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मीन्स आलादा राज्य सबले एबं बबनतै हंगांके एडीसी एरिया नतै बा कायसा कइसु जे जनरल एरिया ओ तिप्रासा इलाका बा आबाहायके मेजॉरिटी जागा खबजाबाय दं हांकांके आबनो जनरल ने एक्सक्लूड खालायै इनक्लूड एडीसी एरिया वो खालायनानै आबो सबलाय हंगा जागा तो वानसरनि बो खति करै तिप्रासानि बो खति करै ताम हांकांकाय आबनो जखन समस्या समाधान खालायै जखन नरेंद्र मोदी बरमगनां प्राइम मिनिस्टार जदि से रोखांकांकाय त्रिपुराओ पार्मानेंट शांति सम्प्रीति उन्नयन अंगनाय एवं आ বিশ্বাসनो माने तामनाय आं हयतो बाक्सा वानसुगो त्रिपुरा मथानो याकारै बेमानि खालायमानिया तावसो जरां बेमानि खालायको एबं बेमानि हनै रंगांगांकाय बरंनां चेलेंज होनाय कारण आं बेमानि साबनो होमबा सामुं हामिया खालायै आ जागाव तामनाय पदरे पद हामिया सित्रा खालाय बुमुं सित्रारै फायनाय बरंनो सहनो किन्तु तावसो जराव बिचिं देबरमा त्रिपुरा मथाव थाङै बुमुं सित्रानानि सामुं आबाहायके खालायाको एबं स्वयं जे राजा सुप्रीमो बनिजिबो आनो आबो हायके सायाको सारागियाको एवं ताबुबो आनी जेता रेजिग्नेशन लेटर बो एक्सेप्ट खायके हनै आनो लेटर याको दैट मीन्स आं बुसिबो बबानो ताबुसु जरावो माने नरिरिया खुया जलिया आबोसे नरि तो रनान्ते प्रश्न नकरै के आं जेहेतु रेजिग्नेशन दका बीजेपी जॉइन खायके गावनि बागै आबो तो कानि पार्टी तो तंमयाब्लाना सिस्टेम गावनि बागै इमहाय गावनि बागै आबो जे तामनाय बीजेपी फायै जे रांसाव हायसाव होनै माने आं कतर सामानिया जाना नंगानि बागै आनि वानाना नांगिया त्रिपुरा मथा खालायकिया संगठननि उयां कांकांकांकायबा बुबाग्रानि याकनि आं एक फैसा रांनायाखौ एबं संगठननि रां एक फैसा नायाखौ आनि निजिनि गारि एबं आनि निजिनि पकेटनि फैसा बाय एवं आनी निजिनि जेता कलम तैबायना आं हानि बागै त्रिपुरा मथा प्लेटफर्म आं सामुं खालायबोखा एवं खालायका एवं आ जागाव ताइबो कतर सानान थांगांगांकाय जे आं आबो तो अहंकारनि कगिया तो अहंकार हनै गर्व बा प्राउड हनै मान कगिया जे दुई बार राष्ट्र बोलो जे संगठन माने तामने रेलिंखा सांगठनिक रेलिंखा आ आस्टाबलनि मार्टनि पारमिशन नानाय दुई बारना आंनो एवं आनि निजिनि पकेटनि पैसा बाय आं आबो नाव तामनि माले आं दफाना हामजागो आउन बागै दफानि बागैनो आं सेक्रिफाइस खायो एवं दफानि बागै जेकुनो समयफोरनो जेकुनो हामखरायनि सामुङो हांगांखाय आं दङ ताव बीजेपी हांके दफानो पगै थांगा आबैया हांके बीजेपी नि कन्सेप्ट बहाय ताबो रनसिरि
যদি সে सबका साथ सबका विकास अब যদি সে কবই কবই কে সামং তাংজাগै दं हांगां गांगाय ताबुक जेता बसगाङबो हामक्रायनि सामं उङैमानो एबं फाइमानो एबं फाइनाय आं विश्वास खायो तामु हांगांकाय बुखौ बायसिमी सबका साथ सबका विकास होनाय जरिसे शुद्ध कक्सिमी साका सामं करै हांगांकाय तामनाय बीजेपी पार्टी नि बागैबो आगामी दिनाव बसु जरतै काहामंनो अब माने तामनाय कायसा क्वेश्चन तरगै थानाय दा तबे सबका साथ सबका विकास जरि सामं खाय दं हांगांकाय आंखा खायो त्रिपुरा सरकनि बागैबो कायसा तामनाय काहामंनि माने एबं अपरचुनिटी फायनाय अबं हांगांकाय जेताबो तांनि बीजेपी थां बीजेपी फाय हनै माने माने तामनाय अबनि संमंनो फिरमंनो खाता ता कायसा आं ताव चैलेंज दै साव जाकोनो बरना बीजेपी फायबो बीजेपी ने आं एक पैसा रांनाया कताव सुजाराव आन निजिनि गारि बाय आन निजिनि पैसा बाय आं ताव सुजारा बीजेपी संगठन खलायो एबं 2018 नि सिगांबो आन निजिनि पकेट बायनो आन निजिनि पकेट नि पैसा बाय आं सामं खलायो आबो बीजेपी नि जतो नेता रक साइमानो ताबरन सिरि जिष्णु दाफन हन्तों दाराम पदफन हन्तों ताबुकनि जे बीजेपी सभापति चिनि राजीव दा बफन हन्तों बाफुर विशालगढ़ नॉर्थ नि तामनाय ऑब्जर्वर हाइसे आफुर आं सामं खायफोर बनिजिबो साइमानानो गाउन बागै आं तावसु जराव बीजेपी कोनो बीजेपी नेता बा कोनो व्यक्ति फना बीजेपी ने एक पैसा साखानाय तावबो केव साइमान जाखै एबं तावसु जरा आं माने तामनाय खाख्लाब जागैन साव ताबुक आं बीजेपी पार्टीओ जয়েন खायमाने यागुलो एक पैसा बीजेपी नि रां जायाखै एबं कोनो एकटा माने तामनाय आबाहायके खाय जे रां नामाने बा आबाहाय प्रमाण दैमान खांखांखांखाय बा आबाहायके जुदि से केबन थानि प्रमाण थंखांखांखाय चैलेंज दैमानो सर आनि जेता नेक्स्ट मुन आबुनि बाखलगे एं सागा थांबाय माने जे 1984 टीटीआईडी 6 शेड्यूल मानखा आमोटी यूजेस टीएसएफ दुतने सैक्रिफाइस दुतने चोबानि बुथायना आमो आ जराव 6 शेड्यूल साइना करै गुबुननि सानगारमनि सेपारेट स्टेट सानगा गामादा मानखामुन आ तांनि सानजोंले आं खाना सर एक्चुअली ए आबोनो अबो कायसा सिनि ड्रबेक दं कारण तां हिंदे जों जेकुनु सामं खायनानि थांगांगांकाय जों किसे एडभान्स वान संना नां कान बागै गुबुन दाव फारंना नुगमाने बरक जदिसे सामं खायखांखांके बरके कम माने ना 100 इयार्स नि प्लानिंग नावै सामं खायो किसिसा माने ना 100 इयार्स बसकांगो जराना नावै बरंनि प्लानिंग थियाबो चिनि बररकनि प्लानिंग हांगांगांकाय अन्तत 1 वीक फन संनाय हाइसे 1 वीक ना खांखांखांकाय तेकिसा जोंबो एडभान्स जों मान खामो कारण तानि नमाले आनि मते जों ताबुक ताम दाबि सानका सेपारेट स्टेट पहिलानि मुभमेन्ट हांगांगांकाय आईपीएफटी ताबुरन सिदे टिउजेस नि परेता हंगा टिउजेस बनि कायसन डिमान्ड आबुं हांकाय सेपारेट स्टेट एडिसी एरिया नतुई हंगा जे पहिलानि जता डिमान्ड सब सब नेतृत्व रखा नंबर 1 हांगांगांकाय हरिनाथ देबबर्मा नंबर 2 हांके एनसी देबबर्मा yang number 3 हांके फाइकाचिनि दावगुर सं जतन आबाय केखलाय गाउन बागै टिउजेस 1967 जी आसाखा आ जागाव नंबर 1 कैटेगरी नि बिसिङो सब सब तंग हांगांकाय हरिनाथ देबबर्मा बरम गनां ताउ कथां तंजाखो आनि एरिया नि ना आनि काकाखलायो आ जागाव ताउ जे तामनाय बरम गनां थै थांजाक समाचरन त्रिपुरा थै थांजाक बरम गनां नगेन्द्र जमातिया थै थांजाक बरम गनां रतिमोहन जमातिया थै थांजाक बरम गनां बुद्ध देबबर्मा अब हायके गोबां मा दङ हायसे गावनि बागै बर' गाजराव 1 वीक जदि से प्रिपारेशन ना खांखांखांकाय ताबुक नै जे प्रब्लेम न जों ओवरकाम खालामन खामो तांनि हिंदे 1 वीक जेकुन आं डिमान्ड खायना थांका आनि तिप्रासानि बागै आनि तिप्रासानि हामक्रायनि बागै आं ताम पुइला जाचाय खायना नांनाय खांखांखांकाय कन्स्टिट्यूशन आं मानायनाय स्टडी खालामनाय परिवै नांखाके चाद पैसा गरिंखा चादाखाके पण कन्स्टिट्यूशन बय कायसा मा पायनाय जों जे ताउ जे 6 शेड्यूल सानाय बा आ 6 शेड्यूल ताम आइन दं चिनि बागै कन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड तो दं जोंआबो मानायनाय हिसे इनके ताबु गागे जों आबो स्टडी खालायफनसे जों प्रेक्टिकल मानजागलाय सिखा ताबु तो संविधान पयना नांलिया कारण 1984 6 शेड्यूल तामनाय मानखा
85 election nangka 85 ni simi 90 jora 6 schedule ni government cholika ajara o chairman nangka Narayan Rupini CPM sanai rongka TUJS সরকারও ফাইকা CPM Narayan Rupini nangka chairman Wngwnai chief executive member Wngwnai borong ganang agini kasam tribal welfare minister Biching Debbarma headquarter Wngwnai babo Rajbari 1985 Wngwnai borok chaloka 90 jora Wngwnai 1985 ni simi 90 jora headquarter Wngwnai Rajbari ni utau tourism office ayang extension khlai ayang laman ayang naro kisa jaga paikha ayang haina hai office stock extension khlai Wngwnai 90 o jokhon TUJS Congress jot sarkar paikha edisio aprong Wngwnai khomulongo seitlanka Wngwnai khomulongo seitlang yagulo tabuk suk jora je picture chung nugui tongo building koto kasaka ba imang nukha Delhi ni city heke sramnani কিন্তু tabuk proper city মানে khomulong kasayako Wngwnai tabuk administration tabuk rom chide jata 6 schedule ni administration 85 ni simi tabuk 2000 ngai 2023 jora choli tongo that means yang 15 ayang 23 বছর Wngwnai বছর 37 বছর চলি tongo এডিসি ni administration চলি মানে 6 schedule ni 6 schedule ni এবং এডিসি মানমানি বতা Wngwnai he edisi manmani abon hunjina edisi manmani hunjina karon tangni bosor kaisa sanga 84 ni 23 আগস্ট Rajya Sabha bill pass jungo phiaba election Wngwnai yang 85 jung khlaisi awai ke khlai Wngwnai abo je tamnai ab asuk bosor ni chini jeta 37 bosor ni chini experience sung tamno khabo aro kono development infrastructure krai ba public ni bagai je development khlani aro kono mane tamnai khomota krai Wngwnai kaisa chini mistake Wngwnai bagai ajoro jodi se constitution pori Wngwnai mobai changla chini মানে tamnai constitutional safeguard Wngwnai separate state nongka abun bagai ajoro jodi se separate state jodi se san Wngwnai tini bosang omono tawron chide greater Tripoli sana nangla khamo separate state sana nangla khamo ta song sudu development samung simi tangai boskang bukhak agugui tongi man khamo ta mo kaisa tamnai mistake khaima tongta haise chini jeta advance kabang jora na harai one sugoi study khlai properly jang mane tamnai chini movement khayani bagai jang movement khai phaika sacrifice khai phaika tawrong chide 60 ni simi abo haike sentimental ফাইতে last পর্যন্ত আঞ্চলিক দল আসানিয়ান বাদদংকা এবং আঞ্চলিক দল যত তীব্র সারকনা দङ মানে খনাওয়াং 67 নেনে দশরথ হইতে শুরু খলাই যত নেনে বাজুবন্ডি আংসং যত না জায়গা দङ এবং তীব্রাসানি বিসিङ আও থানসা মেন্টালিটি ফাইকা রিজিনাল মেন্টালিটি ফাইকা আবো হাইকে খাইতি উজে সংসার জাকা এবং আজ জরাও তাবুক নিজেতা তীব্রা মথানি স্পিড আজ জরাও 67 ও দङ Abo haike khai ajora jori jo dabi sang Wngwnai karon aro to afru to te kisha jora mane tamnai tabung hai situation ngya khoble ajora jori se 84 jori se sing several statement Wngwnai sik sidel ni bodlai songone kisu buskang agu guithang man khamata sir nung saka 6 schedule na kare several state sang ka ke several state man khamo mani mano karon tang ni abuni ulota kaisa nai oklo bkhang na sing nai de ne Jharkhand Uttarakhand Chhattisgarh borok busuk bosor khaba Wngwnai 84 to onek sagang 67 to onek sagang gamni bagai ne Jharkhand Uttarakhand ba Chhattisgarh borongse sagang je sing separate state man Wngwnai ba sing tini busuk jaratai tagisa mane agu khamba haise tau ne Chhattisgarh ba ne Uttarakhand ne Jharkhand tau last to jeta man khani ne tamnai Telangana borong no nasigi nei Wngwnai sing tau bojaga thang kasai kamo gamorong Wngwnai chini kisa one suk mani study khlaimani tai samungni jata tamnai abo jata wansugui kothok wansugui samung khayani bagai omorok sung sabar khlai ton khana hne ang ma wansuk sir nung saka je 6 schedule no karai separate sangka bo man khamo phiaba jotuko saima mani according to Indian constitution 6 schedule bo kase mini country bini andro bo kabang ma jemon land tax nan chime chengai kabang ma tongbo jeta amobai no development khlaimanu
Piaba tinisik zora abo khlai jegya san ngam mo sege development ingya khon ADC area ba inko 6 dol ning jeta area tongmani amo development ingya khon inga sir 37 bosoro gobangma bodol hapango asuka sarkar khaikya gobangma no slajang mong phakya a slajang mong phamni bisingo phano development phaya tam sana chera monote actually development phaya abo ngangang kai main karon ngangka obono jata administrative power karya jagabo jemon rom chide direct funding enga jodi je direct funding tong hangka ka bone kaisa nijosho treasury tong hangka kai nichoi development ni fund ba aba ke boro khlaiman khamo enga fund kari hangka bai ke development khlanya ba number 1 number 2 hangka kai actually chero tongoi bone kisu development samong khaimano enga actually abu bo chini kaisa mane obab tong hne ang wan chukta haise development khlanya thangka kai chini je bkhanango sini je wan sung mane tamne kwarang na nango sini je bakha kwarang na nango sini je sacrifice mentality a administration ba chero thangi bo tongna nango e a jinis anga sak nugiata ga jodi se a jinis tong hangkang kai onek kisu development klaiman khamo comar test obong hangkang kai o duita point hangkang ni kaisa assessment sarkaro to jo sarkar bongkha CPIM ba asukha boroni bisungti development bu jotu nuka sanna tabusuk jarau to development angkun nugia sak sei rokom tiprasaruk development taburon chid education o sana thangka ke primary jora gaun bagai abo tamnai a je edishine je ta education system o tiprasane kuno mane development phaya karon tang hi ek somoy osto hisibo roman script ba ke boisa porokha কোটি কোটি টাকা নেই আংখানা মানে আপরো 2 কোটি টাকার বজে জানে আউনি পরা হাইনা হাই যখন তামনাই 95 সিবিএম সরকার ফাইপিকা আবয়নো বিয়াং সই খিবিরেউকা বাংলা বাই বই সাপরউকা কারণ বিসঙ্গ তাবরন সিদে বাংলা বাই ইংতেং রোমান বাই ইংতেং কগর বাই ফ্রঙ্গ একে কগর বাই ফ্রঙ্গই তো বই বাংলা বাই ওয়াসা ফ্রঙ্গ রোমান বাই ওয়াসা ফ্রঙ্গ গাঙ্কা yang 5 pass khlai yang gaঙ্কা হানে বাংলা বাই মা পরি ফাইপি রং গাঙ্কাই আবো হানে কেজি 1 নি স্টুডেন্ট হানে কেজি 1 নি স্টুডেন্ট হাইচেঙাই থাম গাউন বাগে আজাগা তামনো গাঙ্কা চিন বড় রং মাধ্যমিক রই ফুরুপানছে কোন মতে বুমুং সৈমান দ্রপ ফাইঙাই থাম হাইছে বাংলা রিডিংলে থই তংরাদে তাউতে কাইছে আং আবনো রেফারেন্স নান বাগানে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স আং মইতো মাংখা মাধ্যমিক ড্রপ আউট খালাই যারা মাধ্যমিক ফেলঙি ফাইনাই চরাই রক স্টুডেন্ট রক মানে তামনাই না বাংলা না ইংলিশ তো থুইস তংরাদে বাংলা রিডিং সুস পরিমাই বড় বরং না মাধ্যমিক পাস খালাই না গাঙ্কা বসক কঠিন নাই এবং বসক কঠিন খাই जों বরং না পাস খালাই বাকি ববজকে চ্যালেঞ্জ খানা বসক চ্যালেঞ্জ সংখ্যা এবং শুধু আংসিমিয়া যারা जों যত কোচিং খাইনে রক जों আবো সাইমান হইছে স্যার ত্রিপুরা सरंनि हामग्रायो मासे थांगा हांके गोबां मनो स्लाइजा मुं फाइया तिंको व थानायो जेफुन जिमे 6 जेफुन जिमे एडिसि मनखा आपुन जिमे एडिसिओ गोबां मा बदलो हाफांगो आसुखा तिनिसुक जरा टिटि एडिसि बा 6 शिड्यूल सरकार जेटा एडिसि गवर्नमेंट जंगमनि बुजोति हामग्राय फाइया तै तुमुं हामग्राय फाइया हांके तुमनि हामग्राय फाइया खना सार कबे मुं बजो तंगिमान एक्चुअली अबो जे जता 6 शिड्यूल नि जता कॉन्स्टिट्यूशन नि जता सेटअप बने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ता आ सेटअप मुखा अनेक माने तामनाय आजागा कोनो डेवलपमेंट नि जता सामुं खायनानि मतन आजागाव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर करे आबोनि बागैनो ताबुसु जरावो जे एडीसी तै खलायै जे तामनाय डेवलपमेंट जेता अंगान हनै सिं वान सुक माने आबो ताउ बंगिया सुदु चिने कायसा जों लाबं कासुक न लाबंया जे एडीसी नि मैप जों मानखा एवं अ मैप जों एडवांस संखा एवं का चिने बरक ने एरिया सराय सरायखा एवं अ सराय सरायनो तै जों तागिसा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बारिनानि बागै हयतो चिने कायसा सुबिदा रंखा आसक न किन्तु हाइबनो एजुकेशन तो वान सुक आंगांगांकाय आजा कोनो माने तामनाय एजुकेशन नट साइटो डेवलपमेंट अंगनानि आबा हिकुनो एकटा आजागाव स्कोप करिदा जेमन प्राइमारी जरा एके एडीसीओ प्राइमारी खलायनानि थांगांका बा प्राइमारी स्कुल जरा गांकाय बनि जेता तामनाय आजागा चालुखलाय जों ककबराबाय के बाक्सा रोमान बाय बाक्सा गांका जरा जरा बांला बाय जेमन सीपीएम नि दीर्घदिन जेता
borok edisi asukro borok bangla bai chalok khlaika 5 বছর বিজেপি টিউজিএ জোট সরকার ফাইকা বই সাপোর্টে 2 বছর থাকা 3 বছর মতো চালু খাইলাংখানা কিন্তু হাইবনো আহাইন হাই সিপিএম আয়াংকে 85 नि পরে ফাইকা আসক বই প্রায় 2 কোটি মতো সাপোর্ট মানে আবু ব্যাং সগৈ খিবিরুকা মানে যেটা রহমান বাই খাইমিনি রহমান বাই খাই মানে গাবনি বাগৈ আ জাগাও শুধু পলিটিক্স নি যেটা তামনাই फायदानि बागै सिमिनो आबो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फनदों एडिसिनि जेता साउं फनदों चलि दङ किन्तु बेसिक टिप्रासार बासनान मदन आरो कोनो स्कोप परे ताउ दिनै एग्री सेक्टर हन्दि दिनै सेग्री सेक्टर हन्दि बा बिजनेस हन्दि आबा कोनो आ जागाव इनफ्रास्ट्राक्चार करै जे टिप्रासारक याखंबाय थांबा जानानि मदन सर 6 शेड्यूल बकाइसा मिनि काउंट्री हंजागो बिनि बकाइसा पाइथने कासे कन्स्टिट्यूशन दङ हाय तंतो तै फानो थानाय आसो बिसिकल रमै एडिसिव जे हापांगा आसो तंनाय रक बर आपनि इमप्लिमेंट खायै सामतांमनि नुजे हने कबमान नुमा सिनि रक सावो सर बजा केबें तंगै मान आपनि बागै एक्चुअली केबें मंगांगा पुला तांसाका एडमिनिस्ट्रेटिव जेता सेटअप बा पावर मुसमा क्रिदां आबो हाय करै गांगांगांगाय नम्बर 2 हांगांगाय जों जे हादो फानै बना बखौ वाइसापनो बखाव हांगा बा सिनि सामो गाव किसे फेरो गावन बागै जोंहाबनो सेइ रकम डेभलपमेंट खालामो तबे फियाबा जों जरिसे बखाव सिनि टिप्रासाना हामजाक माने टिप्रासानि जेता तामनाय माने कोजगति सरनानि आ वान सं अनसिनि बखाव दं हांगांगाय जों ता किसे सामो खालाममान खामो कारण पावर गरैफाना शेयर दं आ शेयर न सामो थेपावै जों सिनि बर रकनो कमार बेस ता किसे डेभलप खालाममान खामो आवनि बागै माने तामनाय जे तामनाय डेभलपमेंट खायनानि बागै जे वानसुक मं आबो कासे अबा फायां नुकना हायसे सर ता अमतो थांपाख्या जे इटुडे एडीसी 6 शेड्यूल एरिया तते फनो डेभलपमेंट यासे बिसिकला उंगुक क्लक तंग टिप्रासर आम सामने एकन बेसान हायदेबा इंगे ताबो रिसेंटली जेटा न्यूज़पेपर रो सोशल मीडिया रो नुगमानि जे टिप्रा मथा बाय बीजेपी कथाना फासिं LOP Animesh Debbarma Deputy CM Wngnai Nondita Riyang Montri Wngwnai Sir abno tari tamo sanai omo tamo ngimang no service kana salo actually abo tamnai kotoka wansoi nei gang kai jeta tipra mothani concept abongka survival for tiprasa peoples tiprasa rokni survival ni bagoi je tipra mothani movement tai struggle आउनि बागै आ स्ट्रागल न सब समय बखरग तनय जदि से पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव थिंकिंग जदि से सामं खलाय गांगांके खाखायाबो गाहाम नङा नाय कारण तावनिब्ला आं निजि बाहायना ताबो जों मुभमेन्ट खलायका आन्दोलन खलायका सानका किन्तु आ सानमानो जों नाना नाङामले गावनि बागै आ नानानि बागै जों जदि से जों तामनाय जेने वानसमानि न पॉजिटिव तुमना निखांके जे रनाय रक रैमाननाय रक बरकबा एकटा सनजतावा मा थांनाय जेमन ताबुग्राम से एग्जांपल जों जे 6 शेड्यूल मानका 1984 आफरो आंचलिक दल हिसाबै टिउजिएस दं आ जराव जखन 78 कांग्रेस नि लङै थांका विधानसभाव आबनि परे तामनाय 83 ओ विधानसभा इलेक्शन नंनाय फियाबा 83 ओ विधानसभा जदि से बा कांग्रेस जदि से राजनैतिक खलायनानि फ्यूचर राजनैतिक हायना हाय डेभलपमेंट खायतुमनानि बागै त्रिपुराव जदि से कांग्रेस दक बरकनि एकमात्र अल्टरनेटिव लामाके कायसान दंसो आ जराव टिउजिएस न बरक यागनाय मानयांगांकाय टिउजिएस बाय सामुखायांगांकाय 93 बो बरक 0 नो थांनाय आबनि बागै आजराव सेंट्रल नि नेतारक विशेषकै आजराव प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बा नेतारक सेंट्रल नि नेतारक वानसुका ओ आंचलिक दल न जदि से जों चिनि यागो बा जोंबाय बाक्सा जदि से बरक न थानजावति हेमां हांगांकाय 93 नि विधानसभा इलेक्शन चिनि अचिवमेंट फाइनाय अंका आज जे राजनैतिक फायदा नानानि बागै न टिउजिएस न रिंखा टिउजिएस नि नेतारक वानसुकै मैयाके वानसुका आउ चिनि अ थानजानि बिसिंति क्लेसनो मारिंखा प्राइम मिनिस्टर एवं आफ्रो
যে সরকার তংনাই কংগ্রেস বরংখা রনাই রখাইছে একমাত্র আজরাও রনাই খাঙ্গে কংগ্রেস সরকার রিমানো এবং কংগ্রেস পার্টি রিমানো যেহেতু আজাগাও কংগ্রেস পার্টি সমর্থন সরকার তংমানিবা গাউন বাগাই থাঙ্কা খুশি ইনখা আবনি পরে সাজাকান্দর শিক্ষিত রনাই হনাই আবনি পরে বড় বড় বই অ্যালায়েন্স ইনখা কিন্তু অনেক সালাইও লিখিতভাবে তং হনাই আনি জানা মতে লিখিতভাবে কংগ্রেস বাই অ্যালায়েন্স মানি করেই কারণ তাং মানে আউন বাগাই আজাগা বুল বুঝাবুঝি বংখা কাইসা টিউজিএস নে কাইসা পাট তাবো বিশয় দেববর্মা বব প্রথম সারিনি লিডার দেবরত কলই বব প্রথম সারিনি লিডার তাই সরল পদ জমাতিয়া তাবুক যে তামনাই TWF ni advisor chairman boni logisong angkang kai borok bul bujika je karon likhitobhabe koriba hoyto rang baise alliance khana hanai angka ar rang nawi borok abake alliance khane borok wansuka aun bagai borok auno বিশ্বাস khaimali angka borok likhitobhabe kagoj phono malia aun bagai borok TGS ni kagai thangi TSPP khlaga Tripura His People Party nai angka majority leader toroi thanga TGS गावनि बागै आम मेजॉरिटी लीडर तंगमनि बागै बरक तामनाय थानसाके हायना हाय 93 विधानसभा एलायंस के माने तामनाय विधानसभा बासाखा आजाराव कांग्रेस जिरोनि থেকে 12টা টিউজিএস संगांगांकाय 4টাनि থেকে 6টা খানা अंके टोटल 93 ও 18টা সিট फाइके angka Indira Gandhi खुशी इंखा कारण खुशी तंगना नि कक जिरोनि 12टा फाइका माने न angka total 18टा angka प्राय थांतै सांग खावले आ डेभलपमेंट न कइनो हायना हाय नेक्स्ट विधानसभा इलेक्शन फाया जानि न तामनाय 1 बछरनि परे तामनाय 84 83 ও विधानसभा इलेक्शन ओंखा angka 84 angka August maso angka bill samai bill pass khlai शिक्षित लेखलां खाना सर आम तो 6 सिजल तो चौबन बथाई ताबो एग्रीमेंट बथाई ता एग्रीमेंट तो 6 सिजल खाना बोले इनका ताबो तुमंग बीजेपी बाय तिप्रा मथा कथाव थांका आ कथा मने बिसुम तो एग्रीमेंट तंगनाय बो इशू तो एग्रीमेंट अंगनाय ते आबो ने आउटपुट ता मंगि मानो सर एक्चुअली इशू हागे तिप्रासाने हमकराय आबो नंगनाय constitutional solution কিন্তু হাইপন constitutional solution হাঙ্কাও জায়গা দুইটা পার্ট ফাইনাই কারণ তাও রাউন্ড সে প্রেজেন্ট যেটা ডিমান্ড ত্রিপুরা মথানে আবং হাঙ্কাই তো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দ্যাট মিন্স সেপারেট স্টেট বেসড অন এডিসি এরিয়া হাঙ্কাই আজ যে এডিসি এরিয়া নি সেপারেট স্টেট এই মুহূর্তেলে থতক মাতংয়া আবং হাঙ্কা আনি ব্যক্তিগত কক্স সাও হয়তো বাক্সা সাজাগনাই সাজাগিয়া তংমানো আঙ্কাও গেতম বুকাবো তামকে যেটা আনি এক্সপেরিয়েন্স নি কক সাং শেয়ার খায়ো এই মুহূর্তে বিশেষ করে লোকসভা ইলেকশন এসাকাং সেপারেট স্টেট अंगनानि মানে আনি যেটা এক্সপেরিয়েন্স হাঙ্কাই থতক মাতংয়াটা গান বাকি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন মানে ন যে তাবক রমছিদি যেটা 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আবু নংমি মানো গফিয়াবা আজাগাও তামনাই বিশেষ করে ডাইরেক্ট ফান্ডিং আবো দাজাগনা নাংনাই তাকাইসাং হাঙ্কাই ল্যান্ড নি পাওয়ার তংনা নাংনাই স্পেশালি আজাগাও হাঙ্কা যদি সে অবমান হাঙ্কাই বা অমনো যদি সে ইমপ্লিমেন্টেশন খাইমান হাঙ্কাই খাখাयो কমার বেস যিনি তামনাই বাসনানি মতন কাইসা স্কোপ ফাইনাই এবং जों বাসাই মাননাই ফিয়াবাও জাগাও তাকাইসা কক নংকিনো অবৈ ইমপ্লিমেন্ট নংমানি পরেব যদি जों কাহামকে সামং খাইয়া হাঙ্কাকে আবো যিনি বাগৈ কাইসা দুর্ভাগ্য মনাই হইছে কারণ যদি जों দফনা হামজাগৈ যদি সামং খাইয়া হাঙ্কাকে চেরা থামি বচিনি রাংসানানি বা করাপশননি মেন্টালিটি বা আবো এনভায়রনমেন্ট जों খাই থাঙ্গা হাঙ্কাকে जों हाय तलान तला खालायनाय दा काइसाव जागाव कक दं ताबो सिक्सिदेल जेता एडिशन पावर हंगा ताबो जदि 125 अमेंडमेंट बिल नान थांका हंगा काइ आजागाव ता काइसा कक दं जेमन ताबो रन छदे 1993 एंड 2003 BLT बरो लिबारेशन टाइगर ताबो जेता हाग्रामानि दल बरक इंडिया गवर्नमेंट बे एग्रीमेंट खाइ फैया
गाबोनसो सिगां बंगाराव 6 सिट दङ इनके BTC खलायके बर' टेरिटरियेल काउन्सिल इनके बनि एडमिनिस्ट्रेशन तेक्से आपग्रेड नहीं थांगा इनके ऑटोमेटिकली जे वो 6 सिटनि एडमिनिस्ट्रेशन अब डेट नहीं थानाय इनका वो अपग्रेडेशन एडमिनिस्ट्रेशन से इम्प्लीमेंट नंसिनाय इनका गांकाय अब लगे लगे इलेक्शन खलायमिया इनका आफरो बरक एग्रीमेंट बरक थेपाका तामो 6 month जराते इंटरिम पीरियड बरक न आरो मा सुक्रानाय अबाय कायसा गथना गावनि बागै ताबु रनसिरि 125 अमेंडमेंट बिल लंखा ताबु जे 28 जना इलेक्टेड जे एमडीसी दङ किन्तु अब डिजल्व नङै थानाय जरिसे इमप्लिमेंट नंखांगा 125 इनका हयतो अब 3 month नि बिसिङो त सम्भव या 6 month नि बिसिङो कारण बनि कतगला प्रोसिडिउर दंले मिनिमम 6 month नांनाय इलेक्शन माने इनका तेवैसा इनका आ 6 month सब चालुनाय अब के गवर्नर चालुनाय ना ताबुक रनसिरि एडीसी तंनाय रकनो बरनो 6 month चालुरनाय ना आफु यांखांकाबु जे एग्रीमेंट खलायफायनाय बकं तैनाय रक ना बरक चालुनाय इनका आ जागाव कायसा क्वेश्चन तर गयसा इनका बगैनो उ जे एग्रीमेंट फुरबो क्लियर ना नांनाय हयतो प्रेजेंट तंनाय रक यांखांकाबा उ बकं तैनाय रक यांखाबा जतननसे शांति सम्प्रीतिनि बागै तुइ फायखांकाय आ जागाव हयतो बकं तैनाय रक जत मिले ताबुरन सिरि तामनाय BJP ताबुक त्रिपुरा मथा यांखांकाय उ बकं तैनाय रक आरो नि रिप्रेजेंटेटिभ नाहरै 6 month जराते इंटरिम पीरियड अंडरस्टैंडिंग चलिरि मानता इनकाबो एग्रीमेंट मादानाय इनका आ जागाता कायसा ताबु जे ताबुक त्रिपुरा मथा एडमिनिस्ट्रेशन जोंमा सोरनाय गांकाके ओ बिसिङाव तंनाय रखन सयांनि मानो इनका तारन सिरि बिसिङाव तंनाय रंनिबो रिप्रेजेंटेटिभ तंखा त्रिपुरा मथानिबो तंखा ताबुक रनसिरि BJP नि जे एमडीसी तंगबा BJP नि लीडर तंगबा बरनो बा जागाता जतन अंडरस्टैंडिंग कायसा अब 6 month जराते इंटरिम पीरियड चालुग्रि मानता किन्तु फियाबो एग्रीमेंट ताबु जे एग्रीमेंट खायनाय बा आ जे एग्रीमेंट अब इंक्लूड खायना नांनाय इनका अब हायके खाय आ जेता गैप पीरियड न कंटिन्यूएशन खलाय चालुगै थां मानता सर नोंसाका 6 शेड्यूल मामानि यागलोबो आमनो काहाम खलाय इम्प्लीमेंटेशन नि ग्रनि बागै तिप्रा सारंनि हामक्राय इंलिया गता 125 अमेंडमेंट बिल पास अंनि थांका माने थांका आम दिस एग्रीमेंट माने थांका आम फाइनेंशियल बुझोतले हामक्राय मनो सर हामक्राय ना थांगा गांकाय आव चिनि लीडर अंनि बन डिपेंड खालायनाय ताबु रनसिदि कायसा प्रेक्टिकल को दिल्लीआव जखन जों एग्रीमेंट खालायनानै थाङोबा खालायगा आफोरो बरक संना साव नायदि नं लीडर रांमां हामजागो होनाय आन बगै नर काहाम के बरक हामङै बाजादि गाउन बगै नर बरक हामङै नर लीडर काहाम खांकासे नर दफरा हामजानानै आ कक सामने आनि सब समय मुइदो दङ ताउता हयतो बय सालायो BJP रांनि बागै हाय बागै थाङो किन्तु दफानि इन्टारेस्ट न जत किछु वानसुंमानि बा सामं खायमान ताबसु जरा खलाय दङ गाउन बागै ताबु सिने जे लीडर को जरा आबो हायके चेरा सुंनाय र हाबो हायनो प्रेक्टिस खाय दं हांकांकाय एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर मानफना आबो सामंग सुकला गाउन बागै सिने जे दफाना हामजागो होने माने बा दफानो स्नामनामु सुंमाने आबो सब समय सिने बखाव ताइ बखरगो जों तंना नांनाय आ चेरा सुक्ततैबो हायके जों सिनि बर रत्न जरा कमने बिसिङाव सुनामै तिसाय माननाय एवं जे उ तामनाय 125 अमेंडमेंट नि जेता पावर न जों थिक मते के यूज खलायै जों आबना यूटिलाइजेशन खालामनाय एवं आफोरनो बनि आउटपुट गाहाम नंखारनाय सर जों प्रिभियास जों डिस्कशन जों सालायकिया बीके रांखौ सर बिनि याक्सलाय जबानि बा एग्रीमेंट बुथायनो कथाम सीट आमताबो इम्प्लीमेंट इंया abne ya lo file ka 6 dil man mane abun kaham implementation ngi amo salay ka sir ya lo file ka CPM सरकार bo kaham ke administration chalo khaime ne bagai ti pasan ham ka ngi ya omo ka ba ko shil jamu ya lo file ka 2018 no BJP IPFT mane BJP ta aga IPFT no bo bahana ka ba mate prasar no ko rekha promise kha kya bormora hatai ka su thani bo sangni ri khlai kya omo ko kasaka obo ngkha tabo han hai Tipra Motha bai get triple land constitution solution nei phayuka tabo bus kango newspaper ne mote social media ne dak sawi mote jeta nobar bu samane BJP Tipra Motha kathawi mano hike a katha mongni bising tei Tipra Motha tumung BJP kathai thanga hanke busuk effect lai mano tei jeta sekango inya aje kog mane a promises ro
tamu bo haino hai a promise a kog romani rubo baina phajing biko getar triple land nei kabama boro social media o sungai tongo tam sana sara buntai o jagao negative positive do aun bagai positive result output fainai chini sob somoy ang uje sajungo saitangmani kokta dofana hamjakmani dofana sramnani abo hai sob somoy bokrago wansungmani bakhaw tongkhangkai jeng abono implementation khlai positive bo toi faimannai phiaba sung chero thangai abo pogoi thangkangkai boni tangmai output zero nai tai a zero jokhon phaikangkangkai bishas khai chini Twiprasani thanibo kaisa mane tamnai khub mane sraimung no Wngsinai phiaba alternative je dofani bagai chiri khoklainani moton abo hai poribesh namoiti sanani bagai kothin nangnai karon tamni hinmale jong bishas khayo angbo haino bishas khayo tini bobagra boto raja gaun bagai boni thanibo last hope bin last hope tamni nole boto raja ni basa jangka ba rang boganang hangkangkai education bo motamoti tamnai success gaun bagai boni bo buino buibono bandiman galak bo kaham sijak gaun bagai tabrong siwoi jodi se rang puso self support hangkangkai ajaga corruption phailak ebong obo haiken boni netrite administration choliwan hnai ang agi bishas khachabong kani kok saijango gauni bisingte klai au bobagran bisingte solution phaimano obon bishas ebong tabu bo bishason tongo hangkangkai aboni bagai aje tamnai aje speed aje tamnai mentality abo jodi je agreement mani pore ba chera chungmani pore abo korei hangkangkai ujang samani negative zero output phainai ta gafrung hangkai kothin nangai গাউনি বাগৈ শুধু কঠিন বলতে আঞ্চলিক দল নিবাগৈ কঠিন যা যত ত্রিপ্রাসার নিবাগৈ রাজনৈতিক খাইনা নিবাগৈ কঠিন নাই এবং কেবল কইব ত্রিপ্রাসার লিদানো বিশ্বাস খাইনা নিবাগৈ তুক নাইতা হাইছে গা জরাবং হাংকাংকাই উ বান্দিনাই রক হাইনা হাই ফাই পাই খাংকাংকাই হাইনা হাই খরক বাচা খাংকাংকাই ত্রিপ্রাসার নিতে বয়ারং সই ত্রিপ্রাসার শেষ নাইতা হাইছে sar nang saka boba garne tu dilbung bai tamu TIPRA Motha am to kubunyo jan nugmani kaham administrative ngana amo jodore lokunne asamungno a asamung tuino tidi edition tabu CPIM bakrob thangai TIPRA Motha asukja thanai 3 bosoro 21 22 24 phanai tongkha tidi edition ni samungo administrative nung bomre slajam munu khasar actually slajam mungla asak mane no gyan thanibo এবং আশ্রয় যাক মং নগিয়ানি বাগাইনো মানে তাওসো যারা ডেভেলপমেন্ট বা সেই রকম নগিয়া তা তবে কাইসা আবো তো বাস্তব সত্য ফান তো কাইসা লিমিটেড ন গা ফান লিমিটেড তো তন দङ কিন্তু হইবনা বরং মেন্টালিটি ব তা কিসা ও যে হামজাক মানি বাতি সানানি আবো মেন্টালিটি তংনাই কারণ চেরো তং হাংকাংকা কবাংমা সোর্স ন তংলানা ডেভেলপমেন্ট খাইনানি কারণ তাং হিন্দি খরকসা এম থাঙै বা খরকসা মানে সিএম থাঙै পানা কারণ জায়গা আইএস অফিসার দङ আইএস অফিসার বিভিন্ন যে তামনাই গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং কে কবাংমা দङ মানে তামনাই এনজিও বা আন্ডারটেকিং কে কাইসা তামজিনে আবো হাই কাইসা অর্গানাইজেশন গাবরক যোগাযোগ খালাই কবাংমা যে তামনাই নন গভর্নমেন্ট ভাবে ফানাতা আবো হাই কবাংমা প্রজেক্ট খাইমান হাজে এবং আবো হাইকে প্রজেক্ট খাইনানি স্কোপ দङ হাজে গা আবরক ন বরক ইম্পর্টেন্ট না নাঙ্গো এবং আজ হাইকে বরক ওয়ার্ড ওয়ান সুক আং সাইমিয়া তাবো রম চিদি ইন্দো জার্মান বরক তো কাইসা তামনাই গভর্নমেন্ট ফনা বরক কাইসা মানে তামনাই এনজিও হাইকে বরক ফাই আবো হাইকে খাইও কারণ আই ইন্দো জার্মান নি যেটা প্রজেক্ট ন যদি কাহাম ইমপ্লিমেন্টেশন খাইমান হাঙ্কাঙ্কা আউনি বিসিংতি বেসিনি বড় রকম ইকোনমিক্যালি সেলফ সাপোর্ট খাইমান এবং হাঙ্কা বিশেষ খাইনি ফরেস্ট্রি বেস আবো হাইকে খাই আবো হাইকে খাইনি এগ্রি বেস বা বিভিন্ন সাহিত্য যদি সে নং আবো হাইকে বরক তামনাই যদি সে আবো হাইকে চেষ্টা খাইকে হাঙ্কাঙ্কাই ফান করি ফানা অনেক কিছু ডেভেলপমেন্ট খাইমান খামো হাঙ্কা আবরক বরকনি থানিও আসামং খাইমানি রক নুগেতা গেতা কাইসা তাবরন সে আং সাকা ওয়াইনি ওয়াইছান আগে দাসি তো পিডব্লিউডিএম তংফ্রো
তাই চিনি বরং গোনাं CM আমফায়ং Purnachandra bangsaga অন্তত ত্রিপুরা সরকারनि বিজনেস খাইनायनि बागै कायसा लामा रेडि होनाय ओंखाय लामा होबा बाहाय आ जागा खुमलंगाव कायनायसो ट्रान्सपोर्टेशन ओंखाय तब आगरतलाव ट्रान्सपोर्टेशन दङ ओंखाय जों दिल्ली मुम्बाइआव थाङै जेखुनु फेक्टरिनि मानि पाइखांखाय आ ट्रान्सपोर्टेशनाव बुकिं खालायफैखांखाय नों आगरतला फै आ माने जानाय मानसिनाय ओंखाय पार केजि बोसो क्लायनाय 20-30 टाका ताव 20-25 टाका ना आइगे आं तो फुंखा 16-17 टाका अब आइके खालायो ओंखाय अब आइके खुमलंगाव जदि ट्रान्सपोर्टेशन खालायखांखाय खुमलंगाव बुकिं खालायदि खांखांखाय खुमलंगाव माल सफायनाय ओंखाय खुमलंनि थेके जंबुजला लांनानै खुमलंनि थेके मान्दाय बा खुमलंनि थेके बायके लांनानै अब आसक माने तामनाय कत गैयाता ओंखाय बरंनो थेकेसो एंकारेज खालायनानै खांखांखाय ताबो ग्रम सिरि बरकनि जेता लिगेल बिजनेस खायनायनि बागै तावनि GST बरकनो किसा सुबाना नांनाय ओंखाय आकनैनो सुबाय खांखांखाय बरंनो रां पैसा रोना नाङो ताव जे जंबुजला बिजनेस खायनाय मान्दाय बिजनेस खायनाय खुमलंगाव बिजनेस खायनाय बरं जे कैपिटल दं आबो जथेष्ट এবং বরং শুধু লামা খালাই রেখাंखांखाय বরং যদি সে দিল্লিनि माने तो बै फालबायखांखांखाय बरं जे आगरतलानि लाङै फालमानिसाय ताइबो दाबाल लाब नाय तावरन जेरै रिफान होनतां मुम्बाइआव दङ खांखांखाय निने काबाव दङ बेंगालुरु दङ ओंखाय आ जागानि निने फेक्टरिनि थेके नां तावरन जे निने रेडिमेड आं किसुदिन सिगाङाव थांगा गुजरात थाङै रि फेक्टरियाव गुरिनाय काटा तावरन जेरै कामप्ले गांसा बनि बडि प्राइस गांखांखाय 1000 टाका आंहा कामप्लेना पाइति फेके बोसोर मात्र 230 टाका के बनि बडि प्राइस 1000 टाका एंका कामप्लेनो 500 टाका बा 600 टाका के बहाय खाजि फल आगरतला फना आ कामप्लेनो 600 टाका माया कम्पानि 800 टाका राना नांनाय गांगांखाय 800 टाकाया नों आ जागाव 600 टाकानि फालदे हाय एंका आगरतलानिसा 200 टाका कम के नों फालिमान खाबले एंका नों 600 टाका फालखांखाय 230 टाका रे माने आ जागा गारि भारा खिबिरेदि 10 टाका टैक्स खिबिरेदि नों 10 टाका एंका बोसोर थानाय 250 टाका एंका 250 टाकानो नों 600 टाका फालखांखाय निन लाभ बोसोर फायके आ जागाव प्राय 350 लाभनि तगिसे बिसि एंका बिजनेस गांका बाहायगोन खाया ना एंका ताव नों बरतलानि मानितलांनि फालका आव बोसोर मानायबा 10 टाका 20 टाका बा 50 टाका 100 टाका एंका नों जदि से आ जागा बिसिके फालखांखाय बरतला से 150 टाका माने दं कांके नों आरो 500 टाका फालखांखाय गारि भारा 500 टाका सो थांगांखाय ब जागाव 250 टाका सो थांगांखाय निन आरो बर आरो 500 टाका रि फायनायबा एंका এই হলো মানে তাও চিনি যেটা বড় রকমের বিজনেস খাইমানি বা আবতা কারণ বরং তে আপগ্রেড খাইনানি বাগৈ তাবো যদি সে আবো হাইকে বরং সুবা খাংখাंखाय কয়েকটা জায়গাবন বাগৈ পুছা নাইয়া ক্যাপিটাল নাইয়া বরং বাগৈ ব্যাংক গ্যারান্টি না নাইয়া আ লামারি খাংखांखाय অনেক কিছু ডেভেলপ খাইমানটা হাইকে আবো রংনা সামানিকে কিন্তু তাবসু যারা ইমপ্লিমেন্ট ইয়াখো তাফরো খালা খানা তো জাখা চালে জাখা একা কিন্তু হাইবনা আবনা আসক হয়তো মইতো দামালি আংকা বা আবো তাঙ্গাই বরক আবনা আসক মানে কাহাঙ্গ বুচিলিয়া দাং খাসাই মালিয়া একা কিন্তু হাইবনা বাফরো খালা খানা কাঙ্গে তা কাইসাং খাংखांखाय पपुलेशन करिं खा नों बाहायके सिटि सिनाम नायबा आंगाबो आगे कायसा ताव मासाव आबो तो बास्ताव कक हामियानि सामाने मुया चिने काका हरिनानि इमां काहाम दंमोन कारण तानि नले दिल्ली हाइके सुनानाय मुसुं जामाने गाउन बागै पुइला आजे ओ तामनानि संसद भवन हाइके जे काउन्सिल भवन सनामाने बनि इमां आबो कायसा गाबो सक्सेस संका हाइके दिल्ली सिटि हाइके बखलायना मुसुं माने खमलंना गाउन बागै हयतो नरकाफ्रो तो खायसिया कोना आजायफोना ताम खलायगा आ जे खमलंनि जे लामा तानजाक आ कट आ बिबां जिने काका हरिनानि बिजन से आबो बिबां ताम साजमान वन वे हंगा दिल्ली वन वे खलायमान ताम मा खलायबा पपुलेशन गोबां नि बागै एबं आबो वन वे नि हंगा गारि गारि नांमनसे आबताय चलि मेयांनाय हंगा ताबुरन जे नों खमलंग बरक बां ननानि आ थिउरि बन नों मा वान संनाय बिले हंगा नों बरक बां ननानि थिउरि वान सक याबो नों लामा सिं वन सक गांगांगाय आव बायके बनि इमप्लिमेंटेशन बा बनि जेता आउटपुट इमां सक्सेस नाय गान बागै ताबो आ लामा कतन दंख एबं आबोनो न जागा खांका वन वे खलाय तनखा हंगा फियाबा कायसा जगा खांका कुफुङै तंबाय खेलामा आ वन वे ताके हंगा एयमंका माने चिनि कतगला माने तामनाय नेगेटिव जेता चिनि सामंगो
जों इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै यागुलबो आउटपुट फायां माने दा sir nung khorse BJP ni Adong bortomano tabo nung khai tongo boskangnai salo TIPRA Motha bai BJP kathawi thangka deputy CM ngun thangka LOP montri manin thangka TIPRA Motha ni MLA jab khorsapan man thangka ta bobaga re tuidur mung bai TTADC government no TIPRA Motha hapanga asukha athro wo BJP bai IPP sarkar tabo tumung ngai thanga hangke BJP bai TIPRA Motha hapang IPP ni thanio kabama te pasarong ni imang tongman ami mang baija TIPRA Motha bai imang tawin phaija get a triparland yakhaba constitutional solution financial okni bodol ni bisingo agreement eba kathalai mung tayap ni bisingtei TIPRA Motha ni je sanmung get a triparland ba constitutional solution BJP sarkar ba central government rudarana sir abono tabok je সাজংবাং হয়তো কক সাথে সাথে সাজাকা এই মুহূর্তে ইন্ডিয়াও সেপারেট স্টেট এনভায়রনমেন্ট লেখরে গান বাগৈ সেপারেট স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানানে এই মুহূর্তে মানে যেহেতু পরিবেশ করে আব মানে আবো আন ব্যক্তিগত আছে গাবং গাঙ্কে খুব সম্ভাবনা কম প্রায় 90% সম্ভাবনা কম 10% হয়তো সম্ভাবনা নাই মানো গাঙ্গাঙ্কাই যদি সে সেপারেট স্টেট মান হাঙ্কে তো ত্রিপ্রাসান বাগৈতে কাহাম ন এবং আং নিজেবো নাইও সেপারেট স্টেট আং সেপারেট স্টেট নাই মানে এই অর্থ আং ওয়ানসানি বিরুদ্ধে বা বাঙালিনি বিরুদ্ধে বা কেউ কোনো জাতিগোষ্ঠীনি বিরুদ্ধে বা কোনো ব্যক্তিনি বিরুদ্ধে এবং সেপারেট স্টেট হাঙ্কাঙ্কায় কোনো জাতিগোষ্ঠী ব দংসঙ্গানা বা কোনো জাতিগোষ্ঠী ব ডিপ্রাইবঙ্গানা আবুইয়া হাইছে যতন কারণ তাহিনী সেপারেট স্টেট যেটা एडिसी एरिया न तो यंगनाय आबो इंडिया नि कॉन्स्टिट्यूशन नि फ्रेमवर्क नि बिसिंनि नंगनाय गाउन बागै ताबु जम छिदो जागा जे तामनाय जे विधानसभा जे सिस्टेम चलियो आ जागाबो आबाकेन चलिनाय ताबु रम छिदे एडिसी एरिया ताउ तीनटा असेंबली छि तंग जनरल नि हयतो तीनटा असेंबली छि जनरल नाय गाबो हायके खाय ताय बाद बाके सीट तामनाय ও কাবং নাই মানে তাম নাই ত্রিপুরা সারং নাই যেহেতু মেজরিটি বা কার সিস্টেম অন চলে নাই কাউনি বাগৈ ইন্ডিয়া নি কনস্টিটিউশন নি ফ্রেমওয়ার্ক নি বিসিং চলে নাই এবং ইন্ডিয়ান নি কনস্টিটিউশন নি বিসিং নি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আবো বিবং ইমপ্লিমেন্টেশন নাই কাউন বাগৈ আ জায়গা কোনো জাতি গোষ্ঠী নি কিরিজাং নাই বকरै আ জায়গা ওয়ান সুকজাং নাই বকरै আ জায়গা কমরজাক নাই বকरै তামকে এই মুহূর্ত যে ত্রিপুরাও ঐতিহাসিক কারণে যে ত্রিপ্রাসারক মাইনরিটি ইংই তাবুক ডেমলিশ থাঙै দङ এবং ঐতিহাসিক কারণে হয়তো যে কুবন দফারক কুবন হানিফাই অ জায়গা বাংখা আবো কাছে ঐতিহাসিক যেটা তাম জেনাই আবো রিজন হয়েছে গাবনি বাগৈ যে তামনাই ত্রিপ্রাসারকনি বাগৈ কাইসা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নাঙা আবো কুবই বাস্তব কক গাবনি বাগৈ ন ও যে তাবুক টিটিসি আমবাগৈ বাক্সা সাউ যে জনজাতি মোর্চা রং হাঙ্কাঙ্কাই ত্রিপ্রাসান কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নাইয়া গাবনি বাগৈ যে টিটিসি আবংখা বিজেপি জনজাতি রকনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন ন তামনাই থিঙ্কিং ও কনসেপ্ট আবো স্নামজাক মানে এবং আবো ন তাবো ইমপ্লিমেন্টেশন বং নাই কারণ বাগৈ আবনি বিসিং তুই ন তাবো মানে তামনাই আং জনজাতি মোর্চানি খরকসা আদংই বিশ্বাস খায় আবো হাইকে जों তরক তরক আগগৈ থাङै মান এবং পার্মানেন্ট যেটা তাবুক যে হয়তো প্রবলেম দंमोन আবো সলবং यांगै मानो কিন্তু হাইবনা আবনি বিসিং তুই जों सामं खायकांकाय मोटामोटी जों बासनानि कायसे स्कोप दङ अबहायदा अबंखा ताबुकनि जेता प्रेजेंट सिचुएशन अबहाय सर जों पाठक बखक दिगन थांनायसेवानो पलिटिकली सिनेरु ताव बाहाय आम तो जों डिस्कशन खायले क्या ते ত্রিপ্রাসানি হামক্রায় ডেভেলপমেন্ট সোশিयोलॉजी মানে তা সোশিয়ালি পলিটিক্যালি বুঝো জরতই এফেক্ট খালাইকা এডুকেশন বুঝতই আগো আমরো जों डिस्कशन खालायका ताबुक ত্রিপ্রাসানি হামকাयनि बागै पलिटिक्स नि चबानो कारिबो तै बोबाहाय चबाव याप्रि रेखा बा सामतांगा ত্রিপ্রাসানি प्रॉपर्ली हामक्राय फायमनो सर निनि मते नों खरसा बानिया खायनायबो आबनो एक्चुअली आनि मते ताबुक जे विशेष गाय सिगलारक borok ka disahin baca wansa ko bain kata borok disahin ngai tong lama manjagya karon bagai borok bad dong ya constitutional solution no borok priority ro মানে political karon democracy system o
आ चिनि जता डेमोक्रेसी राइट मै आंकांकांकै चिनि ताई सार्भाइवेल फाइकलाखा ताबु रन चिदि आरन बिसिङाव वानसुना थांगांका कारण चिनि बररक ताबु एमए पास से प्राय 30,000 नि ऊपर आंकांकांकै आजागा चाकरी न तो वानसुगुनि मालिया हाइसे आंकांका जे दिने दिने कम्पिटिशन फाइ दङ आइ इमां विभाग न बरक नि जता सुरमार आंकान बागै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मै आंकांका बंनि फिउचार स्नामनानि बागै माने बरक कुनु लामानो हरजाकलिया आबुंका बास्तब सत्य आंबो बरक गयबाकसा एग्री आउनि बागै जों जे कन्सासनेस दै जों पलिटिकली अवेयरनेस मा दंनाय बायदे बाय आबुनि साथे साथे जों हायनो आबुनो जिमि इम्पोर्टेन्ट दैयावै जों बाहायके रां पैसाव तामनाय याखुंबाय थां बासाय मोननाय आबुनोबो जों आ साइटआव मावान चुकनाय एबं आ साइटनोबो जों इम्पोर्टेन्ट मारनाय गान बागै तावरन छिरि जों जे इनकाम खालायनायनि सोर्स आबो जों मावान चुकनाय एके बाबायसा दिगे खांका हानो इउज खालायै जों इनकाम खालायनानै ताबो ग्रन छिरि चिनि बररक नक तांमानि तो कम हुनि कानिसारक आ जागा जदिसे 10-12टा थालिक बुफां काइखां कांकांकै न 3 मास हंका थालिक तो थायो हंका जागा थालिक काइसा काइसा जदिसे बतां काइसा काइसा 150-200 को फलकांके 5टा बतां फलकांके त प्राय 1000 बिसि फाइतों हाजे हंका आबो हाइके खायनो तरक तरक चिनि पकेट मानि होइते सुरु खालायै पन मासारिका वाक मासारिका बा तगरिका आबो हाइन बिसिं दैसिं तरक तरक बासानानि बस जों पकेट मानि निजि न निजि माने तामने मेनेज खालाय चलिनानि ते आबो हाइके जों प्रेक्टिस खायनानि आ साइड नोबो जों इम्पोर्टेन्ट मारनाय हंका तै बाबायसा दिगे हंका जों बिजनेस खालायै जों पैसा गोनांनानै आ लामानोबो जों मारो तकनाय हाजे गावनि बागै हंकांकै ताबु रन छिरि जों जेफ्रुबानो तामनाय जों वानसुगो जों बिजनेस खायनो थांगे चिनि पैसा करे गावनो पोबो प्रब्लेम गावनि बागै आ जागाव हंकांकै जों माने तामनाय सिस्टेम मारो तकनाय तै बुद्धि मारो तकनाय आं जिरोनि थेके बाहायके कासानाय हंका जिरोनि थेके कासानानि बो काइसा स्कोप दङ आं निजिबो जिरोनि थेकेनो कासाव आनि पुइलानि बिजनेस हंकांकै गारि व्यवसा खर्चा बरक नारान आं गारि पाइनाका गारि पाइमा नामानि परे हंकांकै आबुना आं आबुनि एगेन्स्ट पाब्लिक फाइनेन्शियल लोन नाका आ गारिनि दाम रखा उलो पुलिसो बारा रखा आबुनि परे हंकांकै आ लोन आं क्लियार खालायका हंका अबो हाइके खयतो बाक्सा बाक्सा सुजुग माय आंनि मानो हाइसे हंकांकै बाक्सा बाक्सा सुजुग माय हंकांकै ताबु रम छिरि नों पन मांनै रेखा हा बसराव फाकिं नै बाव हंकांकै पन मांनै नै 4टा बोसा नखरो आ 4टा फालकांकै निनि बोसक पुजिङै थां कमन 1,500 के फाइकांकै 6,000 टाका पुजिङ मानो आ 6,000 टाका बाय नों जदिसे राबात सिटपन पाइका बा नङाबा हाइके डेली परिश्रम खालायका आ 6,000 टाका बाय नों बसर खायसेयाव हंकांकै नों लाख हयतो 2 लाख टाकानि मालिक नै थांमान आबो आं ताबो खायनो बखबाय सामानिया खरकसा तिप्रा मथा नुख्लायो चिनेंनि सराय आनि बादि जाख्लायो 5,000 तै राबात व्यवसा खालायमान बो राबात सिट पाइमानता राबात सिट एक बसरनि माथायाव बो 1.5 लाख टाकानि मालिक आबोखौ बास्तब माने आ सरायनि एक्सपीरियंस नानो बो आंनो शेयर खालायमानि काका आं मय मयके बासाव नै आ 1 लाख टाकानि परे बताउ 3-4 बसर खालायगा बनि कैपिटल नि आं यापनो 20-25 लाख टाका ताबक हंके अमो हंके कैसे माने तामनाय सिस्टेम तासे गाउन बागे आ बुद्धि आबो हाय खालायनाय रंनि एक्सपीरियंस बा आबो हायके शेयर खालायकांकांके बर निचय माने तामनाय एनकारेज संनाय हंकांका ए आबो हायके खाय बुद्धि खादि जारा सिनै रं थानि नावै बा आबो हायके संगा गुंनाय नांगो गता गायसां हंकांकै आंबोनो कन्यानि मुसंगो ताबो ग्रम छिदि बिजनेसआव बाहायके आगुंनाय आबो अन्तत रांकरि फान किछा मिसा सेमिनार ले खालायमान हायसे हंका ताव जों बाहायके पैसा गोनां खानाय आबो रगनो तै सेमिनार ले खालायना नांगो हायसे हंका सेमिनार खालायगांगांकै चिनि बरकनि बिसिङाव बाक्सा एक्सपीरियंस गोनां बरकनो शेयर खालायै बरकनो नंगो काबो खायदि गावनि परे सेमिनारनि परे हंका ताम ताम खसबायमान आइडिया फायनाय बिले हंका आइडिया न जदिसे सामुङा थायपाकांकांके हायकेनो जों यां ससियलिबो जों कासानानि कायसे उसकुप मानि थांता गावनि बागैनो आबो हायरके जों आगलायना नांगो एबं सालायना नांगो जों किसिं बासालायना नांगो सर नोनो खरकसे बिजनेसमैन बो हनि सिनि जाव आबो नों स्टेबल बो ओंगै थांगा नों बाहायके ओंखा एक्चुअली आं सामन्त एका पहिला मनो ताबो रमसिदि 1 नम्बर हंगांके उ गारि आन बायगेनान कलायो बो गारि फालनान बे कुदै तमानि
engka puran ek push karai phiaba engka agreement ngai katal okolok bus kang escort tongo sorkari BIP gari kai tongo kintu pocket of push karai ge bui to saimi ablai engka tang khlage bo phalna ning kang ke ang paina raknai engka gari nang kun jaga bara nan sujog da mano ang aba ke wan suka engka salsa GM Srivastava police DGP bobai kok salaga abu kaham kok se nang payan ani police barar de nang special order klai nai manli mane maso ni na bilang nai jat engka tai ko gari engka bosro waisa sengo abo April ni chimi March sota engka anabo abo hike dir kang bono saka ang nano 15 din bising rang ranai ni na gari na ani bungoi khlai na nang nai engka bo বিশ্বাস khlayo bo to saimi ablan nor pusa kare na ni che mama nar pusa tongo engka bo ni porang bo khlai ka yang ang public finance saka engka public finance banu 15 din nanglia 10 दिन 8 दिन माथाय न बरानो लोन सेंक्शन फ्लाइसिया गया फरिरका हंगां चेक जमा रखा सालचा आबनि परं हंगां का हैन बनां आनि चेक रिरिफिका 3.5 लाख टाका मंकानि फार्स्ट के बनि या गुलं हंगां ताम खलाइका सिमेन्ट डीलरशिप नाका के सिमेन्ट डीलरशिप नामनि परं हंगे जे आनि स्कुल तांमानि आबो एनजीओ काइसा सुजोग मानका हंगा आ जागाव प्राय तामनाय 4000 बैग रक 4 लाख बैग रक नांखना एका जगह 10 टाका का आं सब्सिडी मान खां के आ जगह ना आनि मोटामुटी आनि सेपिंग का आउन परे एफटीएल खलके पाथर तो बोखा 150 वागन आ 150 वागन आं yang पना अंत तो तामनाय 70 होइते 80 lakhs आं सेपिंग का के जुरि जाबा है करि गां के आरां आं मन गला खमो गां के ताबो हासिं ने गां आंनि जे गारि पाइना का कारण आनि एफटीएल टंगो कैरिंग लाइसेंस ना का हासिं सका आ जगह आनि सेपिंग का हंगां के अबो हाके खाइ ताबुरि ईद रांमां हांके वाइस आं ईद कबां पाइना रगो आबुनि 4 मास ने परें हांके तावरं चिरां फार्स्ट ईद पाइमानि 3 टाका के पाइया फार्स्ट क्लास ईद हंगा आबोनि आं आ पुइला पाइफरनो वाइस 50,000 ईद पाइना रखा हंगा आबुनि परें हांगा के 3-4 मास ने परें हांगा जे 60 टाका नि थांका ताइ 1.5 टाका हंगा आ जागावानि 1.5 टाका डिफरेंस नि थांका हाइसे हंगा बाय नेक्स्ट माने लास्ट आं ईद पाइखा 5.5 टाका आंखना आफ्रं हांके प्राय आं 2.5 लाख टाका 2.5 लाख ईद मोटामुटी पाइना रखा हंके आबुं हांके 5.5 टाका किन्तु आबुनि परे ईद बारिते 7 टाका आंखा 8 टाका आंखा आबाइके अन्तत 12 टाकाव थांनि सगैके आफ्रनि ताव तंखानि प्राय तामनाय 15,000 मत तंखो हंके एमो हाइके खाइ आ जागाव आं सेफ खाइके हंके तावरं सिदि निनि सर हंगा सरम हंगा डीलरशिप नावका हंगा डीलरशिप नावै डाइरेक्ट आं तामनाय कंपनी आ सर पाइका हंगा जागाव आं सेफ हंगा हंगा एमो हाइके खाइ टका टकी बिजनेस बा आबो हाइके खाइका हंगा ताव जानो स्कुल जे विभिन्न जे मानै आबो आं दिल्ली ने तुइ फायो तावरम सिदि इलेक्ट्रिक नि जेता मानै तार होइते सुरु खलाय 60% आनो सब्सिडी रो आरो हंगा 10 टाका बनि टैक्स बाय गारि भाड़ा खिबिकां हंगा के आ जागाव आं 50% सब्सिडी मानो हंगा एमो हाइके खाइनो ओ जेता बिजनेस बो खलाइजाखा गांगांकाय रां बाबा हाइके आं सेफ खाइका ता आ सुजुगना सामुंगा थेपाका अबो हाय के सर ताबो केबो तुमुनो बानिया खाया मुसुखा निन थानियो चुबासो नांगि तंखा नों बनो बो एंगल तके थांगि चुबाय मानो सर ना ताबो रनसे दे मेन गांगांकाय आसले गियान नांगो हाइसे माने बुद्धि ता हाइसे गियान माने न बुद्धि ता हंगा बुद्धि जोरिसे मान खांगांकाय आफ्रनसों आफ्रो जोरिसे आपनो इम्प्लीमेंटेशन खलाइकां खांगांकाय बा जों आफ्रो प्रैक्टिकल थांगांकाय आफ्रन चिनि अचीवमेंट फाइनाय ता हाइसे हंगा उनबागै ताबोरन सिदि चिनि जेता जों बिजनेस खलायना थांका रां हनि माने आवया ताम हांगाका काहाम बुद्धि नरना नांगो काहाम सिस्टेम सिना नांगो बाहायके बौतिके खाइगांका जों आगोगैमान आ रियल प्रैक्टिकल नि एक्सपीरियंस नि जेता ज्ञान नॉलेज आबो माना नांगो जों एबं आबो हाइके जोरिसे मान खांगांकाय जों कासाय थांमाना हाइसे हंगा उनबागै आ जागा तेमन कुनो काबो खाया हंगे तामनाय आ जे प्रैक्टिकल ताव पर्यन्त जों माने कुनो साइट इनिशिएटिव नावैसे जों खालायमालायाखो एबं खालायाखो गांगांकाय आउन बागै जों अमो चिन्तानि गेप आंनि दंता गाउन बागै आं व्यक्तिगतभावे माने मोस्ट वेलकम जे आबो हाइके इंटरेस्टेड तंनाय रखनो आं सुबानन बागै रेडी एबं का जेकुनो जदि साबा इंटरेस्ट गांके बबा बरां बाय कांटेक्ट खालायमानो
এবং নিয়াং কাঙ্কাইবা ইকো নরকনি চ্যানেলও কন্ট্যাক্ট খালাই হয়তো আং বড় আন থানি ফাইমানো এবং যে মানসাক জরাতই আনি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আং বড় কই শেয়ার খাইনাই এবং খা খাইও বড় যদি যে প্র্যাকটিক্যাল খাই কাঙ্কাই বড় সাকসেস নি মানাই আং হাইকেনো Mereka hambai sir, nak kumane kau langsung discussion kali kya, hai ke lukro nor nugi mangkana, Tipra hasil political scenario bahai, tei Tipra hasil wo education ni socially dig dia, buzo tei cint Tipra so nang bising ko kebung ngitong, haranti busung discussion kali kya, tabun jora bo jotun selai kotor boyar abong kha, social media wo newspaper wo ko kasai tong mani, Tipra Motha bai BJP, kathana fasing, LOP deputy CM mana fasing, nondita Riang MLA bo Montri mana fasi ajeb noba ang buzote kubi ingno abo shalbron no tabo social media wo sumu ka hatongo kabang ma political leader ro kabang ma ko ruwi ti pasor no thoga kya obo to sajagen tongo tabo ti pramotha boba garne tu dulung bai lead khajage tongo financial ti prasa dofa constitutional solution madamano obsumu bo ka saitongo te kisanke greater tripralen thuje thangno BJP Tipra Motha kathamani yaklo tam ungno shumu kasai tongo abo to jora se ko sasinai abo bus kana shala tam ungno amulu krono jora sobai ke no Wngwnai jora kolo romoi sambai greng tomane baga jotono na hambai tini ne bagai kok lam panda seng orono mosong la siwana jotono no bisi ketal tei Christmas ni khaka ham tei chiba yaforo jotono ka ham greng tongbai di khalogi nai tomane bagai hambai tei financial seng bom hai topic ro tei kok lamo asung mano no comment box thangi sungno suggest klai mano no ni nangkung mane kok biti sini rangtung ni buthai joywe nai to mane bagai jotono khaka hamtai chiba ya foro sauna belekana hambai hambai kholongka gatai joto lokorok no nai tongai no hambai kholongka jotono hambai